सबसे पहले तो बेटा मुस्लिम है कि हमारे दरमियान हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के शोबा मसाइल शरिया और अख़लाक़ के सरबराह और इमाम जमात जो हैं वो अपने साथियों के साथ तशरीफ़ लाए। इनके हमरा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे मोहतरम बिरादर शेख कलवी मोहम्मद कलवी वो तशरीफ़ लाए हैं। हरम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के उमूर के जो है वो इंचार्ज उनके साथ साथी जो हैं वो हुस्सैन शेख अकील सरवानी वो भी तशरीफ़ लाए हैं। और दुबई से हमारे मोहतरम अबू ताहा मोहम्मद हुसैन साहब इस वक्त आपकी खिदमत में तशरीफ़ फरमा हैं। बेशक ये सारे दिन के थके हुए हैं, लेकिन हमने इनसे दरख्वास्त की कि आप को ये पैगाम दें और हमें क्या करना है क्या नहीं करना उस हवाले से रहनुमाई फरमाएं। और ख़ास तौर पर आप देख रहे हैं कि आपके सामने वो चीज़ें कुछ रख रहे हैं। इन्होंने पहले ही माजरत की कि हम चाहते थे कि हर तालिबा को कोई हदिया और गिफ्ट दें, लेकिन क्योंकि उनकी तादाद कम है तो लिहाजा अब उसका असूल ये होगा कि आपसे मुख्तलिफ सवाल पूछेंगे। जिसने सवाल का जवाब दे दिया ये हरम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का हदिया और ख़ास तौर पर उसमें खुशबू की एक पहनी है जो मौला की जरी पे रहती है और साथ तस्बीह है और ये चीज़ें हैं पानी है जो हरम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुक़द्दस के नीचे होता था वो है। तो बहरहाल ये तबर्रक है हम सब के लिए, लेकिन असल तबर्रक तो हम समझते हैं कि इनके बयानात हैं तो जो ये खिताब फरमाएंगे। असल तबर्रक ये है कि ये तशरीफ़ लाए और हमें मौका दिया। हम इनकी खिदमत तो नहीं कर सके जितनी करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल इनकी मेहरबानी क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी जाना है इसलिए हमने ये रात का प्रोग्राम रखा है। वगरना शायद हम प्रोग्राम कर रख लेते। तो इसलिए बेटे आपसे गुजारिश ये है कि आप इनकी बातों को गौर से सुने, समझें, लिखें और फिर उस पर अमल करने की कोशिश करें। इससे बड़ी बात क्या है कि हमारे इदारे का ताल्लुक जामियात का ताल्लुक करबला की अजीम शख्सियात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से है, हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम से है। तो उनके इन हरम मुक़द्दसा के जो खुद्दाम हैं जो वहाँ के मुंतज़मीन हैं वो इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। यकीनन इनकी ज़ियारत भी सवाब है और हमारी खुशी का बायस भी है। तो ये आपसे खिताब फरमाएंगे। मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ जामिया ज़ैनबिया के तरफ से आपकी तरफ से और यकीनन जनाब अकीला बनी हाशिम जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के नाम से कायम मदरसा की आप तालबात हैं तो यकीनन हम इनके फरामीन से मुस्तफ़ीज़ होंगे। पर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सलावत। नरीद तक़द्दम ख़िदमतकुम मुख्तसर तारीफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वलन रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वाफ़िदीन इलैना मिन अल-जमहूरिय्यतिल अरबिय्यतिल इराक़िय्या। उरीदु अन उअर्रिफ़ हाज़िहि मुअस्सिसतु मिनहाज अल-हुसैन बिज़ुयूफ़िना। मुअस्सिस व रईसुल इदारा समाहत अद-दुक्तोर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर والمؤسسات التابعة لهذه الإدارة عدة مؤسسات منها جامعة منهاج الحسين للإخوة ومنها أحاط علمية الجامعة الزينبية للأخوات والحسينية باسم شركة الحسين عليه السلام وأيضا جامع مسجد الإمام الحسن عليه السلام. أيضا عندنا المؤسسة الخيرية باسم السيد الساجدين عليه السلام. كما عندنا الجمعية الخيرية باسم منهاج الحسين عليه السلام. كما أيضا هنا يوجد شؤون التباعد والنشر. هناك يطبع عدة كتب إلى الآن من هذه المؤسسة. كما يوجد عندنا المختبر
باسم معصومة سلام الله عليها، كما أيضا يوجد عندنا قناة الزهراء سلام الله عليها، وأيضا هناك عندنا فرع خاص بالعلاقات العامة وشؤون التبليغات. كما إذا نرى إلى الجامعة منهاج الحسين وجامعة زينبية، وأيضا هناك عدة علوم دينية والعصرية يدرس في هذه الجامعات، منها جامعة تحفيظ القرآن وفرع الفقه والاجتهاد، فرع التحرير والتحقيق. وأيضا نريد أن يحصل الطلاب والطالبات الملكة على اللغات المعاصرة، وأيضا عندنا الفرع الفقهي والقانوني وفن الخطابة وكلية الشريعة دار الإفتاء. وأيضا إذا نرى إلى العلوم العصرية يدرس في هذه الجامعة عندنا كلية خاصة باسم كلية الطوسي، كما عندنا هناك تقنية هندسة الأعلام والثانوية، وأيضا يدرس إلى البكالوريوس ماجستير والدكتوراه. ما هي الأهداف من هذه المؤسسة؟ أنا سمحت الشيخ لماذا أسس هذه المؤسسة؟ إذا أهدافها هناك عدة أهداف لهذه المؤسسة، منها يريد سمحت الشيخ بتأسيس هذه المؤسسة هنا افتتح كليات ومؤسسات علمية تابعة لجامعة منهاج الحسين وجامعة زينبية. ما تولى الثورة الفكرية في العالم الإسلامي وتوحدهم، والحمد لله قطعنا بعض المراحل في هذا السند. وأيضا نريد من هذه المؤسسة وهدفه إنشاء ربط مؤثر قوي مستمر بين الجامعات الحكومية ومؤسسات دينية ليواجه التحديات المعاصرة وما تقتضي في مجال العمل. أيضا نريد الاهتمام لامتزاج تعليم ديني وعصري من خلال المسائل الحديثة وأعداد المحققين والمبلغين الأتقياء والأكفاء. ونريد أيضا من هدفنا نشر التعليمات الإسلامية وقوانينها من خلال المسائل الحديثة، ونريد بناء مجتمع مؤمن في ضوء القرآن الكريم وسنة المعصومين عليهم السلام، والسعي لإنفاذ قوانين الإسلام في باكستان. وأيضا هدفنا نشر الأفكار الإسلامية والمجالس الحسينية من خلال تحرير وخطابة وإنترنت وتلفزيون والحفاظ على تبركاتنا وخاصة شعائر الإسلام وشعائر الحسينية. وأيضا هدفنا الاهتمام لإرسال المبلغين والمبلغات إلى بلاد الشتى حول العالم لنشر أفكار ثورة الحسين عليه السلام والأهداف الحسينية. وأيضا هدفنا الجهد العملي للوحدة الإسلامية، كما رأيتم بالأمس هناك كان هذا الجهد العملي للوحدة الإسلامية وإنشاء الروابط بين المذاهب والأديان على مستوى العالم. وأيضا هدفنا اتصالات مباشرة مع زعماء المنظمات الإسلامية والفكرية لتحسين الأهداف المنشودة. وأيضا من هدفنا كما قلت بأن عندنا جمعية الخيرية باسم منهاج الحسين، ومن هذه الجمعية الخيرية هدفنا المساعدة المالية للفقراء والمساكين واليتامى والأرامل في جوانب مختلفة حياتهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه، حمدا دائما مع بقائه ووجوده، والصلاة والسلام على أشرف الكائنات والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं सबसे पहले हम तो सना करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की, जैसे कि वो इस हमद के लायक है, और मैं दरूद व सलाम भेजता हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम अंबिया के सैयद सरदार हैं, और इसी तरह दरूद व सलाम भेजता हूँ उनकी पाक आले अतहार पर। أيتها الأخوات المؤمنات، سلام من الله عليكن ورحمة وبركاته। फरमाते हैं कि मेरी साहिबानी ईमान बहनों, मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। أبدأ حديثي المتواضع بالآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم
وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فرماتے ہیں کہ میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں اس آیت مجیدہ سے کہ جب جناب مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ نے قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب جناب مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ نے ایک بیٹی کو پیدا کیا اور انہوں نے خدا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ والدہ میں نے تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے اس بیٹی کو جنا ہے اور یقیناً بیٹیاں بیٹوں کی طرح نہیں ہوتی اور میں نے اپنی اس بیٹی کا نام مریم رکھا ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اس کی ذریت نیک اور صالح ہو. أحببت في هذا اللقاء المبارك في هذا الجمع النسوي أن أبين حقوق المرأة في الإسلام والواجبات الملقاة عليها، ولكن قبل ذلك أريد أن أبين حال المرأة قبل الإسلام وعند الحضارات القديمة المختلفة. فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ملاقات میں آپ کو عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتاؤں، لیکن اگر عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہم نے جاننا ہے تو ضروری ہے یہ جاننے سے پہلے اسلام میں حقوق کیا ہے ہم یہ دیکھیں اسلام سے پہلے عورت کو کیا حقوق دیے گئے تھے. فقسم من الحضارات تستخدم المرأة في سوق النخاسة، يعني يذهبون ببناتهم ويبيعونهن في سوق النخاسة فيرتزقون من أثمانهن. فرماتے ہیں کہ اگر آپ اسلام سے پہلے کا دور دیکھیں تو وہاں پر خاص بازار ہوتے تھے کہ جہاں پر جا کر بیٹیوں کو بیچ دیا جاتا تھا. وبعض الأمم يعتبر المرأة شر وإذا احتيج لها فإنه شر لا بد منه. اور بعض معاشرے ایسے تھے جن کا تصور عورت کے بارے میں یہ تھا کہ عورت صرف اور صرف ایک شریر مخلوق ہے اور ہمیشہ یہی سوچا جاتا تھا کہ اس شر سے کیسے پناہ مانگی جائے. وبعض الأمم الأخرى يقترن مصير المرأة بمصير الرجل، فإذا مات هذا الزوج يحرق وتحرق زوجته معه. اور بعض معاشرے ایسے تھے جہاں پر جیسے ہی مرد دنیا سے رخصت ہوتا تھا تو اس کے بعد عورت کو جینے کا حق نہیں ہوتا تھا. جیسے ہی شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کے ساتھ عورت کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا. وأما في الجزيرة العربية فلم يقل مصير المرأة أسا وألما عن باقي الأمم، فكانت حينما تأتي بنت ويرزق هذا الرجل بنتا يوئدها تحت التراب، يحفر لها حفرة ويضعها ويهيل عليها التراب. فرماتے ہیں کہ اگر آپ عرب معاشرے میں عورتوں کا کردار دیکھیں ان کو کیا مقام دیا جاتا تھا تو عرب میں بھی باقی معاشروں کی طرح کوئی خاص عورت کا مقام نہیں تھا. عرب ممالک میں بھی جب کسی کی گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ ایک گڑھا کھودتا تھا، اس نومولود بچی کو اس گڑھے میں ڈالتا تھا اور اوپر سے گڑھے پر مٹی ڈال کے اس گڑھے کو بند کر دیتا تھا، یعنی اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. فجاء الإسلام وحارب هذه الظاهرة وأعطى حقوقا للمرأة وبين العمل الشنيع لهؤلاء حيث جاء بقوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فرماتے ہیں کہ پھر اسلام ظاہر ہوا، دین اسلام نے جب اپنی تعلیمات بتائی تو انہوں نے ان تمام سابقہ ان نظریات کو ختم کیا اور وہاں پہ عورت کو مقام دیا. اور جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس زندہ دفن کی جانے والی بچی سے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا. فجاء الإسلام وأعطى حقوقا للمرأة، حقوقا كثيرة. أولا الإسلام العظيم وجه لها الأمر بالأعمال كما وجهه للرجل. پھر جب دین اسلام آیا
तो दीन इस्लाम ने औरतों को हुकूक दिए, जैसे इस्लाम ने मर्दों के लिए अहकामात मुअय्यन किए, इसी तरह औरतों के लिए भी अहकामात मुअय्यन किए। أولاً وجه النداء للمؤمنين والمؤمنات، وأيضاً وعد بأن لا يضيع أجر المرأة كما لا يضيع أجر الرجل. إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. और फिर जब इस्लाम आया और उसने दोनों पर अहकामात वज़ा किए, तो इस्लाम ने दोनों को उनके अमल का अजर दिया कि जैसे अगर कोई मर्द अमल करे तो उसके अमल का उसे बदला मिलता है, ऐसे ही अगर कोई औरत भी कोई नेक काम सर अंजाम देगी तो उससे उसके अमल का अच्छा बदला दिया जाएगा। فمثلما وجه الأمر بالصلاة للرجل وجهه للمرأة، وكذلك الصوم والخمس والأعمال الأخرى. कहते हैं कि जैसे अगर मर्द को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया, ऐसे औरत को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया, जैसे दीगर अहकाम है ज़कात, खुम्स वगैरह तमाम शरीयत के अहकाम जैसे मर्द पे वाजिब करार दिए गए, ऐसे ही औरत पर भी ये अहकाम वाजिब करार दिए गए। طبعا الفروع العشرة كما تعرفون، عندنا الصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتولي والبراءة، فاستثنى رب العزة الجهاد من بين هذه الفروع العشر للمرأة، ولكنه عوضها بجهاد آخر وهو جهادها في بيتها، حيث قال الرسول جهاد المرأة حسن التبعل. फरमाते हैं कि फुरूए दीन 10 है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, खुम्स है, हज है, जिहाद है, तबर्रा है, तवल्ला है, अमर बिल मारूफ है, नही अनिल मुनकर है। का इन 10 फुरूए दीन में से एक जो फरा है वो जिहाद है। अल्लाह ने जिहाद को औरत पे फर्ज करार नहीं दिया, औरत से जिहाद साबित है, लेकिन औरत के जिहाद के बदले में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत का जिहाद ये है कि वो शौहर के साथ अच्छी तरह से पेश आए और अपने घर में जो वो खिदमत सर अंजाम देती है, यही उसका जिहाद होता है। هل يحتاج إلى أن نبين ما هو حسن التبعل أم تعرفونه أيها الأخوات المؤمنات؟ कहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि इसका क्या मतलब है कि घर में शौहर से अच्छे तरीके से पेश आया जाए, या आप सब जानती हैं इसका क्या मतलब होता है? وأن تهتم بشؤون زوجها ولو أن ذلك غير واجب عليها، ولكن ليس واجب عليها أن تغسل الملابس أو تطبخ الطعام أو تهتم بشؤونه، إلا حق واحد للرجل على المرأة وهو حق الفراش، فإذا قامت بذلك فيستحب لها وتحصل على أجر الجهاد. कहते हैं कि शौहर के साथ हुस्न सुलूक का मतलब ये है कि औरत शौहर के उन उमूर का भी ख्याल रखे कि जो उस पर वाजिब नहीं होते, जैसे शौहर के कपड़े धोना बीवी पे वाजिब नहीं है। वो फरमा रहे हैं कि शौहर से हुस्न सुलूक ये है कि औरत ये भी काम करे, जैसे घर का काम काज करना वाजिब नहीं है, लेकिन शौहर से हुस्न सुलूक ये है कि वो इस चीज़ का भी ख्याल रखे। कहते हैं अगरचे कि सिर्फ एक हक जो मर्द का औरत पर वाजिब है वो यही हक है कि जो मियाँ बीवी के दरमियान खास ताल्लुक होता है, जब शौहर चाहे वो होना चाहिए। وهذه رسالة مراجعنا الكرام العملية التي تحب أن ترجع إليها وترى واجبات المرأة الملقاة عليها تجاه الزوج، حتى الرضاعة من حقها أن تأخذ الأجرة من زوجها على إرضاع ولدها. फरमाते हैं कि इस हवाले से तौज़ीहुल मसाइल में तमाम अहकामात मौजूद हैं, आपको चाहिए कि उन अहकामात का मुतालिया करें। का इसी तरह अगर वहाँ पे देखा जाए कि कौन से वाजिबात और हुकूक हैं, मसलन अगर रज़ाअत को देखा जाए कि औरत बच्चे को दूध पिलाती है, यहाँ तक कि अगर बीवी अपने शौहर से कहे कि मैं बच्चे को दूध पिलाने की उजरत मजदूरी लूंगी, तो फिर भी वो ये तकाजा कर सकती है और शौहर को उसकी मजदूरी देना वाजिब होगा। والحق الآخر الذي أعطاه الله والشارع المقدس للمرأة هو حق التعلم،
وخير دليل على ذلك وجودكن في هذا المكان، وكما قال رسول الله طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. इसी तरह जो इस्लाम ने औरत को दूसरा हक दिया है, कहते हैं वो इल्म हासिल करना है, और कहा आप तमाम यहाँ पर जो ख़वातीन मौजूद हैं इसीलिए मौजूद हैं ताकि आप तालीम हासिल करें। जैसे कि रसूल खुदा की मशहूर हदीस है कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान खाब मर्द है या औरत है उस पर वाजिब होता है। وكذلك حتى لا أطيل عليكم حبتي هناك أيضا هاي مقدمة إن شاء الله لكلامي، أعطاها حق التملك، تستطيع أن تتملك المال كما جاء في قوانين الإرث التي بينها القرآن الكريم. फरमाते हैं कि मैं अपनी बात लंबी नहीं करना चाहता। इसी तरह जो औरत को इस्लाम ने हक दिया है वो ये कि औरत भी किसी चीज को अपनी मिल्कियत में करार दे सकती है कि जैसे मर्द को विरासत से हिस्सा मिलता है और वो उसका मालिक बनता है, इसी तरह विरासत से औरत को भी हिस्सा मिलता है और वो उस माल की मालिक होती है। ولكن هناك أمور الله سبحانه وتعالى فرضه على المرأة، أعطاها حقوقا وفرض عليها واجبات، ومن هذه الواجبات هو أن تستر بدنها كاملا عن أعين النظار الذين يريدون أن ينظروا إلى هذا الملاك الجميل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى حفاظا عليها. फरमाते हैं कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को कुछ हुकूक दिए हैं, ऐसे ही उस पर कुछ फराइज जिम्मेदारियां भी आयद की हैं कि अगर औरत के फराइज को देखा जाए तो उसमें से एक फरीजा ये है कि औरत अपने पूरे बदन को लिबास से ढांप के रखे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपना ये खूबसूरत शहकार बनाया है, औरत को चाहिए कि वो नामहरम की नजरों से अपने पर्दे के जरिए हिफाजत करे। جاء عن لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يسأل السيدة الزهراء أي شيء أحب للمرأة قالت أبى أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل. फरमाते इसी हवाले से अगर जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में देखा जाए कि जब उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज कौन सी है, तो आपने फरमाया औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि कोई नामहरम मर्द उसे न देखे और वो किसी नामहरम मर्द को न देखे। آتي لكم بمثل حسي. الآن لو عندنا إناء فيه بنزين وقود وهناك نار مشتعلة، إذا سترنا، إذا حافظنا، إذا غلفنا هذا الإناء تغليفا جيدا ومنعنا البنزين من التبخر سوف نحافظ على أن لا يشتعل هذا البنزين. أما إذا كان مكشوفا يمكن أن يتبخر وتلتهمه النار وبالنتيجة تحدث الكارثة. المرأة كذلك إذا انكشفت أمام الرجل يمكن أن تؤدي إلى كارثة لا يحمد عقباها، لذلك وجب عليها أن تتستر وأن تحافظ على سترها وعفافها وحجابها. वो इसी हवाले से मिसाल देते हैं कि अगर किसी बर्तन के अंदर पेट्रोल हो और अगर उस बर्तन को ऊपर से बंद कर दिया जाए तो फिर उस पेट्रोल से आग लगने का अंदेशा नहीं होता, लेकिन अगर जिस बर्तन में पेट्रोल है वो ऊपर से खुला हुआ हो तो वहां पे आग लगने का हमेशा अंदेशा रहता है, और अगर वहां पे आग लग जाए तो बहुत बड़ा हादसा रुनुमा होता है। इसी तरह अगर औरत बेपर्दगी का मुजाहिरा करेगी और वो हिजाब का ख्याल नहीं रखेगी तो इसी तरह मुआशरे में फसाद पैदा होगा और बहुत बड़ी हादसे का वो जिम्मेदार होगी। أما على الواقع العملي، الآن جئتكم بآيات قرآنية وروايات. أما الواقع العملي فنرى أن النبي صلى الله عليه وآله وهو قوله وفعله حجة ماذا كان يصنع مع فاطمة الزهراء في ذلك الوقت الذي كانت البنت تحت التراب وكيان مستحقر ومستهجن
فنجد أن النبي يتصرف هذا التصرف بأن يقوم للسيدة الزهراء ويضعها في حجره ويشمها ويقول كلما اشتقت لريح الجنة شممت ابنتي فاطمة. फरमाते हैं कि जैसे मैंने आपके सामने कुरान मजीद से आयत पेश की और मौसुमी अलैहिस्सलाम की रिवायत पेश की, इसी तरह मैं आपको अमली जिंदगी से भी बताता हूँ कि जिस माशरे में बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था, उस माशरे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी जनाब फातिमा का एहतराम करके बताया कि बेटी और औरत का मकाम क्या होता है। रसूल खुदा जनाब फातिमा के एहतराम में खड़े हो जाते थे और इसी तरह उनकी आगोश में आराम फरमाते थे, अपना सर रखते थे और इसी तरह उन्हें बोसा दिया करते थे। और रसूल खुदा फरमाया करते थे कि जब भी मुझे जन्नत की खुशबू सूंघने का शौक होता या जन्नत का इश्तियाक होता तो मैं फातिमा की खुशबू को सूंघता हूँ। فإذا أردنا أن نضع يوما للمرأة العالمي فلا بد أن يكون يوم ميلاد السيدة الزهراء هو يوم المرأة العالمي في 20 من جماد الثاني. फरमाते हैं कि अगर कोई साल भर के दिनों में से ऐसा दिन है कि जिसे औरतों के आलमी दिन के तौर पे मनाया जा सकता है तो वो जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत व सआदत का दिन है और वो दिन 20 जमादिल सानी का दिन है। قبل أن أدخل وأخوض في الآية بدقائق أبين لكم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا صلت المرأة خمسها يعني الصلوات الخمس وصامت شهرها وصانت فرجها وحفظت بعلها فلتدخل الجنة من أي باب شاءت. फरमाते हैं कि इस हवाले से मैं तफसील बयान करने से पहले आपको रसूल की हदीस सुनाता हूँ कि जो भी औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, साल भर के रोजे रखे, वो अपनी पाक दामनी की हिफाजत करे और अपने शौहर के हुकूक का ख्याल रखे, अगर वो इन 4 चीज़ों की मुझे ज़मानत देती है तो मैं उसकी जन्नत की ज़मानत देता हूँ। أرجع إلى الآية الكريمة بعد هذه المقدمة فأقول أن والدة مريم عليها أفضل الصلاة والسلام كانت تمشي فرأت طيرا يزق فرخا فحنت إلى الأمومة فنذرت إن رزقها الله ولدا تجعله يخدم في بيوت الله. फरमाते हैं कि जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा ने फरमाया था खुदा की बारगाह में कि अगर वो मुझे बेटा अता फरमाए तो फिर मैं उसे अल्लाह की खिदमत के लिए अल्लाह के घर को वक्फ कर दूंगी ताकि वो वहाँ पे खुदा के बंदों की खिदमत कर सके और इबादत कर सके। إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. कुरान की आयत पढ़ते हैं कि जैसा कि कुरान में है कि जनाब मरियम की वालिदा ने खुदा को मुखातिब करके फरमाया बारे इलाहा कि मेरे पेट में जो बच्चा मौजूद है मैं उसे मन्नत मानती हूँ कि तेरी राह में आज़ाद कर दूंगी, यानी तेरी इबादत गाह के लिए वक्फ कर दूंगी। إلى أن يقول فلما وضعتها حينما أولدت وإذا بها أنثى. هل هنا المقصود أن يميز الولد عن البنت أو الذكر عن الأنثى أو ما هو المقصود؟ قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. ما المقصود من ذلك؟ फरमाते हैं कि जब उन्होंने ये मन्नत मान ली कि मेरे पेट में जो बच्चा है मैं उसे इबादत गाह के लिए वक्फ कर दूंगी, कहा लेकिन जब विलादत हुई तो वो बेटा नहीं बल्कि बेटी थी और उस वक्त जनाब मरियम की वालिदा ने खुदा को मुखातिब करते हुए फरमाया था कि बारे इलाहा बेटी बेटे की तरह नहीं होती। कहते हैं उनकी इस बात का क्या मकसद है कि बेटी बेटे की तरह क्यों नहीं होती। هناك أحبتي تصنيف وتفضيل، يعني إذا قلنا شيء يفضل على شيء أو شيء يصنف عن شيء آخر، التصنيف غير التفضيل.
هنا تصنيف وليس عيبا أن ينصف أو يصنف الرجل إلى جانب وتصنف المرأة إلى جانب. فرماتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ ہر چیز کی اپنی ساخت اور ڈھانچہ ہوتا ہے، اس لیے کہ مرد کو اور چیزوں سے بنایا گیا، یعنی اس کے احساسات اور اس کے عناصر اور اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے جذبات رکھے، اور اسی طرح جو عورت ہے اس کا ڈھانچہ اور ہے. کا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو انہوں نے کہا بیٹی بیٹے کی طرح نہیں، کہ وہ شاید اس کے ذریعے کوئی بیٹی کا مرتبہ کم کرنا چاہتی تھی، بلکہ وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ بیٹی کی اپنی ساخت ہوتی ہے اور بیٹے کی اپنی ساخت ہوتی ہے. فلعلها تريد أن تقول أنني نظرت إذا كان ولد هذا اللي في بطني يخدم في بيوت الله. الآن هذه أنثى، الأنثى قوتها الجسمية تختلف عن القوة الجسمية للولد الذكر. والشيء الثاني أن الأنثى تمر عليها أو يمر عليها وقت لا تكون على طهارة فلا تستطيع الدخول إلى المسجد فتنتفي بذلك هذه الخدمة. کہتے ہیں کہ انہوں نے جناب مریم کی والدہ نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ بیٹی بیٹے کی طرح نہیں ہوتی، چونکہ جو انہوں نے منت مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے خدا کی عبادت گاہ کے لیے وقف کر دوں گی. کہا لڑکا خدا کی عبادت گاہ کے لیے وقف کر دے تو وہ خدا کے بندوں کی وہاں پہ خدمت کر سکتا ہے، اس لیے کہ مرد عورت سے زیادہ جسمانی طور پہ طاقت رکھتا ہے، عورت جسمانی طور پہ طاقت کم رکھتی ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اگر بیٹی کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا جائے تو وہاں پہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جب عورت اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی. إذن هنا لعله سر في تكليف المرأة قبل الرجل، يعني الأنثى تكلف قبل الولد الذكر إكمال 9 سنوات هلالية والولد 15 سنة هلالية. ويقولون لعل أحد الأسرار هو أن المرأة تمتنع في بعض أوقاتها عن الصلاة فتعوض بأن تكلف قبل الولد الذكر ب5 سنين. فرماتے ہیں کہ أو 6 سنين. نعم. فرماتے ہیں کہ عورت مرد سے پہلے بالغ ہو جاتی ہے. عورت 9 سال قمری پورے ہونے پہ بالغ ہو جاتی ہے اور مرد 15 سال قمری پورے ہونے پہ بالغ ہو جاتا ہے. اور شاید اس لیے بھی یہ راز ہے کہ عورت مرد سے پہلے بالغ ہو جاتی ہے کہ خدا چاہتا ہے عورت کو مرد کے بالغ ہونے سے 6 سال پہلے مکلف قرار دے دیا جائے، یعنی اس پر تمام شریعت کی ذمہ داریاں پہلے ڈال دی جائیں. إذن أحبتي هنا بعد ذلك تنتقل الآية لا أطيل أكثر من ذلك، وقد عرفنا حقوق المرأة وأن المسألة مسألة تصنيف. تقول وإني سميتها مريم، وأحد حقوق الولد على الوالدين هو الاسم الجميل. فرماتے ہیں کہ میں زیادہ بات لمبی نہیں کرنا چاہتا. کہتے ہیں کہ اس آیت میں خدا نے جو یہ بات کی ہے اس سے نتیجہ آپ کو مل گیا کہ اس لیے کہ عورت کی جو جسمانی ساخت ہے وہ مرد کی جسمانی ساخت سے مختلف ہوتی ہے. اس کے بعد جناب مریم کی والدہ نے کہا بارے الہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور مریم بہت خوبصورت نام ہے. أكتفي بهذا القدر أيها الأحبة وأقول أننا إذا أردنا أن نأخذ قدوة لنا في حياتنا فلا بد أن نأخذ السيدة الزهراء خير قدوة. نأخذ الزهراء قدوة كأم، ونأخذ من الزهراء القدوة كبنت، ونأخذ من الزهراء القدوة كزوجة. فرماتے ہیں کہ بس میں اسی بات پہ اکتفا کروں گا کہ اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور کسی کی سیرت کو نمونہ بنانا چاہتے ہیں اور کسی کو اپنے لیے رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں تو وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک ہے. کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک ماں کی حیثیت سے، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک بیوی کی حیثیت سے ہم سب کے لیے بطور نمونہ اور رول ماڈل ہیں.
وأيضا هناك دور كبير للمرأة في الإسلام، كما هناك أدوار كبيرة للرجل، فهناك السيدة زينب سلام الله عليها، وهناك السيدة سكينة، وهناك أم وهب، وهناك زوجته، وأمثال كثيرة من هذه الواقع كان لهن الدور الكبير المعطاء. كما أن في القدم كآسيا بنت مزاحم قبل الإسلام، آسيا بنت مزاحم كيف احتضنت رسالة موسى عليه الصلاة والسلام، ومريم ابنة عمران صلوات الله وسلامه عليها، والسيدة خديجة والسيدة الزهراء سلام الله عليهم، هؤلاء النسوة اللاتي احتضن الرسالات السماوية. फरमाते हैं कि जैसे इस्लामी माशरे में मर्दों ने अहम किरदार अदा किए हैं, ऐसे ही औरतों ने भी अहम किरदार अदा किए हैं। अगर उनमें से बाद मस्तूरात के मैदान में जैसे जनाबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा, जनाबी वहाब जो मौला हुसैन के सहाबी थे उनकी वालदा उम्मे वहाब, जनाबी वहाब की ज़ौजा कि जिन्होंने अहम किरदार अदा किए हैं। इसी तरह अगर इस्लाम से पहले देखें तो वहाँ पर भी कई ऐसी ख़वातीन थी कि जिन्होंने अहम किरदार अदा किया, जैसे आसिया बिन्त मुज़ाहिम कि जो फ़िरऔन की ज़ौजा थी और उन्होंने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम को कबूल फरमाया। इसी तरह इस्लाम से पहले अगर देखा जाए जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा का किरदार है, फरमाते हैं इसलिए। इसी तरह अगर हम देखें तो जनाब खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का किरदार भी बहुत अहम है। فنرى أن السيدة آسيا بنت مزاحم كيف عذبها فرعون حتى قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. फरमाते हैं कि अगर जनाबे आसिया की हम सीरत को देखें तो जनाबे आसिया पर फिरऔन बहुत जुल्म किया करता था और जनाबे आसिया ने खुदा की बारगाह में दुआ की, जो कुरान की आयत है कि अबाए इलाहा तू मेरे लिए जन्नत में अपने पास एक घर बना और मुझे फिरऔन के जुल्म से निजात दे। والسيدة مريم حينما أتت بولدها تحمله كيف وجهوا لها التهم الشنيعة، قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فصعب على المرأة المؤمنة العفيفة الشريفة أن تستمع إلى هذه التهم الشنيعة من هؤلاء. फरमाते हैं इसी तरह अगर जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा का किरदार देखा जाए तो जब जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा को जनाब ईसा जैसा बेटा मिला और वो जनाब ईसा को लेकर अपनी कौम में आई तो उन लोगों ने कहा है हारून की बहन, न तेरा बाप बद किरदार था न तेरी माँ बद किरदार थी, तो तू ये बच्चा कहाँ से लेके आई है। फरमाते हैं कि वो औरत जो पाकीज़ा और बाहिजाब हो और अफीफ हो, पाकीज़ा किरदार की मालिक हो, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि उस पर बद किरदारी की तोहमत लगाई जाए। والسيدة خديجة سلام الله عليها التي بذلت كل أموالها في سبيل الله ووضعت أموالها تحت تصرف النبي، حيث قال النبي ما قام الإسلام إلا بثلاث: أموال خديجة ومنعة أبي طالب وسيف علي بن أبي طالب. फरमाते हैं कि इसी तरह हज़रत खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के किरदार को देखें तो उन्होंने अपना सारा माल राह इस्लाम में कुर्बान फरमा दिया और उन्होंने अपना सारा माल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में दे दिया कि वो जैसे चाहे इसे इस्तेमाल करें। और खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तीन चीजें न होती तो कभी इस्लाम परवान न चढ़ता। उनमें से पहली चीज खदीजा का माल, दूसरी चीज जनाब अबू तालिब की हिमायत और हिफाजत, तीसरी चीज हजरत अली अलैहिस्सलाम की तलवार है। ومولاتنا فاطمة الزهراء كيف كانت تعتني بشؤون أبيها حيث كناها بأم أبيها، وبعد أبيها تحملت ما تحملت وحافظت على أمير المؤمنين من أن يقتل بأيدي هؤلاء.
और इसी तरह अगर जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देखा जाए तो जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा रसूल खुदा का इस कदर ख्याल रखती थी कि खुद रसूल खुदा ने फरमाया फातिमा अपने बाबा की माँ है। और इसी तरह अगर रसूल खुदा के बाद देखा जाए जनाब फातिमा को तो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम की हिफाजत की और दुश्मनों को मौला को कत्ल करने से बाज रखा। वला नंसा मौलातना व सय्यदतना ज़ैनब अल-कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लती वरिथत उम्महा बिल-मसाइब हयथु हाफ़ज़त अला ar-रिसाला as-samawiyya al-mutajessida, यानी हाफ़ज़त على الوجود النبوي القرآني المحمدي الإمامي العلوي الحسيني المتجسد في شخص الإمام زين العابدين، حيث حمته من القتل مرتين، مرة في كربلاء ومرة في مجلس ابن زياد عليه لعائن الله، حافظت عليه من القتل، فنحن مدينون لزينب ببقاء هذا الدين، وما جلوسنا هنا إلا فضل من أفضال زينب عليه السلام। फरमाते हैं इसी तरह हम कभी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को नहीं भूल सकते कि उन पर उनके किस कदर एहसानात हैं। उन्होंने मसाए अपनी वालिदा जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से विरसे में पाए थे। कहा लेकिन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इस्लाम को बचाया और उन्होंने उस शख्सियत को बचाया जिसमें रसूल खुदा भी नजर आते थे, जनाब फातिमा ज़हरा भी नजर आती थी, जनाब अली मुर्तज़ा भी नजर आते थे, मौला हसन और हुसैन भी नजर आते थे। वो शख्सियत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की थी। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने 2 दफा मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को कत्ल होने से बचाया, एक दफा करबला में और दूसरी दफा इब्न ज़ियाद के दरबार में। अगर हम यहाँ पे आज जमा हैं तो ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की मिन्नतों का सिला है कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये जिक्र कर रहे हैं। वअस्अलुल्लाह सुब्हानहु व तआला अन यहफ़ज़कुम जमीअन व यजअलकुन्ना व इय्याना अन नसीर अला नहज ज़ैनब अलैहिस्सलाम في طريقها في حجابها في عبادتها في كل ما كانت تقوم به من جهاد في سبيل الله، إنه سميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين। फरमाते हैं कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि वो आप सबकी हिफाजत फरमाए और इसी तरह मैं खुदा से दुआ गो हूँ कि वो आप सबको और हमें जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पे चलने की तौफीक अता फरमाए कि जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का रास्ता था, जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का हिजाब था, जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की इबादत थी, वो तमाम सिफात अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटे काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन आपने हज़रत अलइस्लाम والمسلمين सरकार علامہ सैयद अदनान موسوی की कीमती ख्यालात समाअत फरमाए। यकीनन इन्होंने आपको एक लाहे अमल दे दिया है कि एक औरत का माजी क्या था, ज़माने जाहिलियत में उसका क्या मकाम था, और ज़माने जाहिलियत अरब में इस्लाम से पहले औरत को किस तरह जिंदा ज़रबोर कर दिया जाता था। ये इस्लाम है कि जिसने औरत को इतनी इज्जत दी है, असमत दी है। यकीनन ये पैगाम आपने दूसरी ख़वातीन तक भी पहुँचाना है।
आप तालिब इल्म हैं और तालिब इल्म सीखता है और सीखने के बाद उसको आगे पहुंचाता है, तो यकीनन आप लोगों ने, हमने सबने उनके बयान से बहुत कुछ सीखा है। इसको याददाश्त कर लें, संभाल लें और इसको आइंदा नस्ल तक पहुँचाना है। ख़ास तौर पर आपकी सोसाइटी में वो ख़वातीन जो हकूक़ निस्वा का शोर मचाती हैं, कि औरतों के हकूक़, औरतों के हकूक़, उनको इन तमाम अदवार का एक खाका खुलासा बताया करो कि इस्लाम से पहले औरतों की क्या सूरत हाल थी, फिर और नमरूद और हमान उन ज़मानों में औरतों का क्या हाल था, और इस्लाम ने औरत को कितनी इज़्ज़त तकरीम दी है। और ख़ास तौर पर हिजाब, जिसके लिए इस वक्त दुनिया यूरोप जो है वो मुसलमान ख़वातीन के नकाब नोच रही है, इसलिए कि ये नकाब और ये चादर जो है ये बहुत बड़े मुजाहिद की तलवार से और जिहाद से भी ज़्यादा काम कर रहा है। जब यूरोप की एक सड़क पर एक बाहिजाब औरत जा रही होती है तो एक औरत नहीं बल्कि पूरा इस्लाम चल रहा होता है, इस्लाम का मुबल्लिग जा रहा होता है, जिसे देख कर औरत मर्द वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये हिजाब में महफूज तरीके से जाने वाला कौन है, तो पता चलता है कि ये इस्लाम की पैरोकार है। तो लिहाजा जिस तरह उलमा ने ये फरमाया कि औरत का लिबास और हिजाब जो है ये मुजाहिद के जिहाद से भी अफसर है, और यकीनन इसका दिफा करना है, इसको रिवाज देना है। और मैं समझता हूँ कि औरत के लिए इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ सरकार अल्लामा अलसैद अदनान मोसवी का, उनके साथियों का कि देर गए, रात हमने उनको ज़हमत दी, उनका सुबह सफ़र भी है। अल्लाह ताला उनके सफ़र को बेखतर फरमाए और हमें भी हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और ये भी दोबारा यहाँ तशरीफ़ लाएँ खुले वक्त के साथ, वसी वक्त के साथ, ताकि हम इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। بس المرة ما تقبل بعدين. أوصيكم بالضعيفين، يقول النبي صلى الله عليه وآله: أوصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت أيمانكم। फरमाते हैं कि रसूल खुदा ने यही फरमाया था मुसलमानों से कि मैं तुम्हें दो कमज़ोर तबक़ात के बारे में नसीहत करता हूँ, एक औरतों के बारे में और दूसरी वो कनीज़ें जो आपके ज़ेरे तसर्रुफ़ होती हैं। वाक़अन अहद असबाब ضغطة القبر هو سوء الخلق مع الأهل مع الزوجة। कहते हैं कि जो इंसान पे कब्र की मुश्किलात आती हैं, कब्र की सख्ती होती है, उनमें से एक सबब ये भी होता है कि जब इंसान अपने रिश्तेदारों के साथ बुरे अखलाक से पेश आता है। هناك رجل كان من أصحاب النبي مات، شيعه النبي صلى عليه، حينما دفن أمه قالت له: هنيئا لك الجنة يا بني. فقال لها النبي: لا تشترطي له على الله الجنة، فوالله لقد ضغطه القبر ضغطة كسرت عظامه. قالوا: ولم يا رسول الله؟ قال: كان سيء الخلق مع أهله। फरमाते हैं कि रसूल का एक सहाबी था, उसका इंतकाल हो गया। रसूल खुदा खुद उसकी नमाज जनाजा अदा करते हुए उसके जनाजा के साथ गए। उसकी वालदा रसूल खुदा की बारगाह में आई का फरमाया: या रसूल अल्लाह, मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि मेरा बेटा जन्नती है। रसूल खुदा ने फरमाया: तुम कैसे ये कहती हो, अभी उस पर अज़ाब कब्र शुरू हो गया है। तो खातून कहती: या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे पर अज़ाब कब्र क्यों शुरू हो गया? तो रसूल खुदा फरमाते हैं इसलिए कि वो अपने अहलो अयाल के साथ बुरे अखलाक से पेश आता था। إذن أعظم دين يعطي الحقوق للمرأة حقوقا كاملة وعظيمة هو الإسلام العظيم। कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई ऐसा दीन है कि जो औरत को मुकम्मल तौर पे और सही वाक़ईन हुकूक देता है तो वो दीन इस्लाम है। أحسنتم بارك الله فيكم। السلام هذه الواقع البركات من كربلاء المقدسة، هذه كلها تابعة للضريح المقدس. هذه
وسط الخضراء وهذا الماء، وهذا تسبيح من حرمه بالفضل، وهذا أيضا فيه قطعة من قماش داخل القبر، وهذا العود معطر بعطر يوضع في داخل الضريح ويوضع فيه العطر فينشر العطر في داخل الضريح ثم يستخرج ويقسم ويوزع للبركة، وهذا من تراب أبي عبد الله الحسين. وهذه أيضا صور للحضرة المقدسة. فنحن ما ندري كيف نوزع هذه الهدايا على الأخوات، إما بسؤال حيث تختار كل واحدة من هذه الهدايا. फरमाते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कुछ तोहफे लेके आया हूँ करबला से। उनमें से हरम में हज़रत अब्बास सल्लल्लाहु का कपड़ा है। इसी तरह जो हज़रत अब्बास सल्लल्लाहु के ज़रिए मुबारक के नीचे पानी है वहाँ से तबरुक है। इसी तरह हज़रत अब्बास सल्लल्लाहु के हरम में जो पत्थर है उसकी तस्बीह है। और इसी तरह वो खुशबू के जो हज़रत अब्बास सल्लल्लाहु की ज़री पे लगाई जाती है वो खुशबू है जो कपड़े के साथ, और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री मुबारक की मट्टी है। और इसी तरह कुछ तस्वीरें हैं कि जो मैं आपके लिए तोहफे के तौर पे लाया हूँ। अब उन्होंने और यानी आपको बेहतर गिफ्ट देने के लिए कहते हैं कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुतहर ज़री पर जो पत्थर लगा हुआ है ये वो पत्थर है कि जो इस सवाल का जवाब देगी हम उसे ये तोहफा देंगे। ज़ैनब की विलादत साल कौन सा था, दिन कौन सा था, महीना कौन सा था? हाँ, जिन्होंने जवाब दे दिया है कहते हैं कि 5 जमादियुल अव्वल 5 हिजरी को उनकी विलादत हुई। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तारीख याद करना बहुत आसान है। तारीख भी 5 थी, महीना भी 5वां था, साल भी हिजरत का 5वां था। हाँ जी, बताइए कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत कब हुई थी? जवाब सही है। ये तक़ुल 20 من जमादी الثاني و5 سنوات بعد البعث। कहते हैं कि आप इनमें से जो तोहफा लेना चाहती हैं ले सकती हैं। एक चीज उठा लो, एक चीज जो पसंद की है। कहते हैं कि हम आपसे भी सवाल पूछते हैं। खड़ी हो जाएंगे। सवाल ये है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या है? आपसे सवाल। आइए आप ले लीजिए। बहुत आसान सवाल है कि बताइए कौन सी तारीख और कौन से साल में वाक़या गदीर हुआ था। जिसे सवाल का जवाब आता हो वो अपनी सिर्फ उंगली उठाए कि कौन से साल और कौन सी तारीख को वाक़या इमाम ज़माना की वालिदा का क्या नाम है? कहते आइए आप वहां से उठा लीजिए। हाँ जी, इनका अगला सवाल है कि बताइए जनाब उम्मुल बनीन का नाम क्या है और उनके वालिद का नाम क्या है?
और वालिद का नाम क्या है? नहीं, उनके वालिद का नाम ये हमारे शेख मोहतरम जो तशरीफ फरमा हैं, फिर दोबारा मोहब्बत दे रहे हैं। ये हजरत उम्मुल-बनीन के खानदान बनी किलाब से हैं और उनका नाम उसी वाले से फातिमा किलाबिया है। तो यही सवाल आपसे पूछा है, तो हजरत उम्मुल-बनीन की नस्ल से ये है, तो इसलिए ये शेख साहब आपको हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बता देंगे जो इस सवाल का सही। उनका नाम फातिमा बिन्त हुसैन है। ये बताइए इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की वालिदा का क्या नाम है? हाँ जी, आपका जवाब ठीक है, उठा लेंगे उसको। आके शिफा ले लो बेटे, आके शिफा ले लो। तुरबत इमाम हुसैन से बेहतर क्या चीज़ है? और मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु सारे सवाल औरतों के बारे में होंगे, ये ज़हन में रख लीजिए। कहते हैं हमारे पास 3 फातिमा हैं खानदानी अहले बैत में। एक जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, दूसरी जनाबे फातिमा बिन्त हसन सलामुल्लाह अलैहा, तीसरी फातिमा कौन है? ला ला और फातिमा को तीनों फातिमा का नाम ले लो। कहते हैं कि कौम में कौन सी फातिमा? कहते ले लिया आप जो लेना चाहें। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह की खातिमा का क्या नाम था? कनीज़ ज़हरा सलामुल्लाह कौन थी? من هي أول زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله؟ रसूल खुदा की जो बीवियां थी उनमें से सबसे पहली बीवी का नाम क्या है? हज़रत खदीजा कुबरा और मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु किसके घर में आयत तत्हीर नाज़िल? आपका रसूल की किस बीवी के घर में ये आयत नाज़िल? हाँ ठीक है। إذا كان عندنا رجل توفي ولديه ولد ذكر وبنتان، كيف يقسم هذا الإرث؟ كم تأخذ البنتان وكم يأخذ الولد؟ ये इनका फिकी मसला है। क्या एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसका एक बेटा और 2 बेटियां हैं, ये बताइए उसकी मीरास कैसे तकसीम? كم يأخذ الولد وكم تأخذ البنتان؟ ما شاء الله، تفضل. हाँ जी, आप ले लीजिए वहाँ से कुछ।
هناك امرأة أيضا تكنى أم البنين، وهي إحدى أمهات الأئمة. من هي هذه؟ أقرب لكم إياها، أم الإمام الرضا. ماذا هو اسمها؟ कहते हैं कि एक और भी बीबी है कि जो हमारे 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की वालिदा, उन्हें भी उम्मुल बनीन कहते हैं। ये बताइए इमाम अली रज़ा की वालिदा का नाम क्या था? أنت أجبتي، هذه أجابت. कहते हैं जिसने जवाब दे दिया है वो ना। نعم نجمة. واسمها ماذا؟ تكتم. تفضلي نجمة، صح، تفضل. قبل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.